आज मो मानिनी अब मो श्रावणी बाहागर हेले कौन करी मो छुआ मान को एपर्यंत देखी ना हेले मो श्रावणी आ मानिनी कुआड़े जाइछन्ति जे से माने को देखा नहीं ए मा श्रावणी ए मा मानिनी अरे तुम माने कोठी अच्छा एपर्यंत महाराजा से माने राज्य कार्य रे व्यस्त जे एपर्यंत कहीं से विलंब होचे तुम्हें आपण को हमको डाकुथिला माँ कहे थे ना माँ आपण को मु किछि कथा लुचैछि माँ कौन लुचैछि रे माँ माँ जेतेबेले मो सांग साथी मेले से फुलदन को भ्रमण करबा पे जाइथिनि माँ सेठी गुरे मो पुआ को भला पाई सारिछि माँ हाँ माँ ले तो सतचे तो पिता जानिले मत कौन कहबे रे माँ माँ पिता को आपण मनइबे माँ हेले से पुअर ना होची सुनिबा माँ कोरे माँ से पुअर नाम कौन से पुअर नाम होची सूरज सूरज हाँ माँ ए तो फूल कहछ रे माँ सूरज को भलो पाउछ बोले तो पिता जानिले मोछो श्रावणी को गाली करिबे कौन कहूँ तू बापा हाँ बापा आपण ठीक शुणी बापा मु सूरज बाली बापा को भल पाऊँ आउ सी हूँ जड़े गरीब घर ना तू गरीब पुआ को भल पाई बसीचु हाँ बापा ना केबे होई पारिबनी काहेकि ना तू ए राजार झियो कोशल देशर कीर्ति राजार झियो तू से भिक्षु कर पुआ तू भल पाई बा होई पारिबनी ना महाराज आमे जते लोक सेतिकी रे रहिबा उचित मो छकु मो भाबिथिली जे गोटे राज परिवार रे पली बड़ी आसी से गोटे राजकुमार सहित बा हबो बोली किंतु से गरीब पुआ को ही भल पाउछि आपण मानन को गोटे कथा मु लुचई देथिली महाराज की कथा लुचई छ जहा को आपण छ बोली भाबुचंती से प्रकृत रे आपण को झ नुहे मां ये आपण कोन कहचंती मां हाँ रे माँ तू महाराणी रचन माँ आपण मिछ कहचंती माँ आपण मिछ कहचंती ए माँ तू होचु ए साबी चाकराणी रचिया आउ ए श्रावणी होची महाराजा झिया केमिति असंभव ना मानेनी मो झियो हाँ महाराज महाराणी श्रावणी को जन्म दे अचेत अवस्था शहीद समय मु अलक्षणी
ମୋ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ତୁ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରୁ ନେଇ ମାନିନୀକୁ ତୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଥିଲି ସେ ବେଇମାନ ଶୈତାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ମା ଆପଣ ଠିକ କଲେନି ମା। তুমি ঠিক কইছ সাবি, সেই বেঈমান অত্যাচারী পুଣି ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୋତେ ଆସି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ସେହି ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ନ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସତରେ ମୋ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ। ହଁ ରାଣୀପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମା। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମା। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ହେଲେ ମଣିଷର ଲୋଭ ଯେମିତି ତଲକୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ସେମିତି ମୁଁ ବି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋମଳମତି ଶିଶୁକୁ ତା ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି ମହାରାଜ। ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତୁ କ'ଣ କଲୁ ସାଧି? ତୁ ଯେଉଁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଶେଷରେ ସେ ବେମାନି ସହିତ ଏ ସିଂହାସନ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ କହୁଥିଲ ନା ଏ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତୁମେ କାହିଁକି ଶ୍ରାବଣୀ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା ସ୍ୱାମୀ? କହନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି